Elle revient chaque jour à l'hôtel avant que le docteur sorte. Connaissez-vous déjà le numéro de sa chambre? Elle déménage tout le temps, pour brouiller ses traces. Pourquoi boit-elle les eaux le soir en compagnie du docteur ou ne rentre pas chez ses parents? Les avez-vous vus, ces fameux parents? Non, non. Pardon, monsieur. Brillantine? Non, merci. Naturellement. Quelle heure est-il? Encore 5 minutes. 5. J'ai l'impression que nous ne sommes pas venus tout seuls pour le professeur. Je crois. Ne perdez pas trop de temps. Non. Il va se lever dans 3 minutes. Il est exact. Bonjour, monsieur. La presse mondiale d'aujourd'hui. Cet imbécile de l'ascenseur a l'air trop malin. Vous ne trouvez pas? Je n'ai pas remarqué. Il faut tout remarquer, Carter. La raison de votre présence, vous la trouverez dans la chambre du professeur, dans le carnet de cuir marron. Prendre ou photographier? Prendre. Nous n'avons pas le temps. Vous photographierez tout ce qu'il y a autour. Bien, bien. La femme de chambre prend son petit déjeuner pendant 30 minutes. Elle arrive dans sa chambre vers 11h15. S'il se passe quelque chose, Carter, il faut toujours penser à tout. La chambre voisine, la 226, est vide. Il y a une porte entre les deux. Mais ne l'employez que si... Vous me comprenez? Maintenant, vous irez vous asseoir au bar. Lorsque vous verrez le professeur partir, allez-y.
Vous n'avez pas peur? C'est une grande occasion pour vous, Carter. Ne l'oubliez pas. Bonjour, messieurs. Mais je vous dérange, messieurs? Non, non. On se verra donc avant le déjeuner. Au revoir. The Bath delivery van arrives always punctually and reliably. Everything is in perfect order, Mr. Paniker. I don't like it if everything is in perfect order. Continue to follow the times of this delivery van, as well as the times of Professor Luck's arrival and departure in the Bath, Mr. Tartan. Let's hope that everything will be okay. All right. La Citroën est une voiture formidable, n'est-ce pas? Oui. Votre ami Svinka Diranium ode Vandagaskar Bonik. Jeden koněk. Koněk, prosím. Il faut faire attention. Comment? Ce que Diranium, un médecin, il était attablé là comme vous me le disiez. Il faut faire attention. Vous n'avez pas lu, monsieur, la nouvelle de ce terrible accident. 48 morts, 20 blessés. Où ça? Dans les Pyrénées, un autobus. Je ne sais pas pourquoi, justement en Espagne. C'étaient des enfants, voilà le plus triste. C'est une bien mauvaise nouvelle. Votre pardessus, monsieur. Vous avez oublié votre pardessus, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Grand Hotel Moskva, Pup. Dobrý den. Bonjour, Paris. Monsieur Batelet. Bonjour, Bien monsieur. sûr. Bonjour. Un moment, s'il vous plaît. 429, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le quatrième, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen. Bitte. Danke sehr. Schöner Tag Auf heute, nicht Wiedersehen. wahr? Auf Wiedersehen. Ihre Zeitschriften, Herr Professor. Herr Professor! Herr Professor, Ihre Zeitschriften. Bitte schön. Vielen Dank. Habe ich nicht gestern zufällig mein Notizbuch, ein Notizbuch in einem braunen Ledereinband bei Ihnen vergessen? Es waren Anmerkungen drin, handschriftlich, Mathematik und so weiter. Leider nein. Bei uns haben Sie nur Ihre Zeitschriften vergessen, als Sie das letzte Mal mit einer Dame hier waren. Es wird schönes Wetter werden heute. Na ja, ich habe heute noch nichts gelesen, aber Sie haben Guten Tag, Herr wahrscheinlich... General. Ihr Bad Guten ist Tag. vorbereitet. Ah, Bitte das ist wunderbar, schön. Dankeschön. Bitteschön. Spielen Sie Golf, Herr Professor? Ja, aber mit Vergnügen, Herr General. Bitte. Bitte, Herr Professor. Dankeschön. Ah, mein Bad, das ist Bitte fein. schön. Ich werde Sie dann nach dem Mittagessen abholen. Ja, aber gern, Herr General, sehr gern. Sehr schön. Bitte, Herr General. Please, Mr. Tartan. Thank you. Your bath is ready, sir. Thanks.
Das stimmt alles. Stimmt alles. Bis auf einige kleine, unscheinbare Unstimmigkeiten, so groß wie der Colorado Canyon. Mag sein, möglicherweise. Es muss aber nicht unbedingt sein. Chemischer Katalysator. Wie wär's aber, wenn die Japaner, wenn sie recht hätten? Ah. Den Zug steige ich nicht um. Den nicht. Nicht Formel A. Wie Albumin, sondern E. Insuline. Diabète. Paní vrchní pokojská, tak co, jak to dopadlo? Povídejte, já už jsem byla napnutá. Jo, tak počkej. Teď vidíme 225 podle 26. To jsi chtěla slyšet? Jo, tamto, no jo, to víš, že ti to dopovím. Proč to nedopověděla? Ty to stejně všechno víš. Já bych o nějaký drbt nepřišla, víš. Našla u něho fotografie, dala je soudci a on jí povídá, paní, to je úplně jasná záležitost. Nemějte žádný strach, to klidňánko vyhrajete. No, a všechno to sepsali. No. Podepsala to? No to víš, podepsala, to víš, že to podepsala. Ježiš, tady je zase papíru, člověk neví, co má uklidit a co ne. Ale tady je nějaký slavný člověk. Ludské. No. Podepsala to se ví, podepsala Káča jedna. Kdyby to nepodepsala, tak to měla vyhraný. Ona taky jde k advokátovi, s nikým se neporadí. Ženský jsou vůbec strašně pitomí a sentimentální. To si pamatuj, Ančo. Slyšíš? No jo. No, nebuď nikdy sentimentální a nebudeš blbá. Jo, poslechni, byla jsi dneska ráno na 27. Viděla jsi to tam? To je paráda, panečku, těch flašek. To to byla jste neviděla. spoušť, co? No, to byla spoušť. My, abychom to teďka uklízeli. No jo, my vlastně od toho nejsme placený, že jo? Počkej. Od toho placená zase seš. Kdo pak by dělal pořádek na pokoji? Od toho placená seš, ale protivný to je. Každý den takových flašek. Monsieur Carter n'est pas venu? Il y a 2 heures, monsieur. Monsieur Carter n'est pas encore là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Gut geschlafen? Natürlich. Kaffee komplett. Bonjour, 2 monsieur. Eier, Brötchen. Bonjour. Wird gemacht. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le 4e, monsieur. Vous n'avez pas vu Monsieur Carter?
vous demande si vous n'avez pas vu Monsieur Carter. Madame a déménagé à la chambre de 126. Cela vous intéresse? Très intéressant. Vous avez encore 45 minutes. Monsieur Luque vient d'entrer à l'hôtel. Je suppose qu'il ira directement déjeuner à la salle à manger, comme d'habitude. Entrez, monsieur. Vous êtes très imprudent. Votre ami est probablement en train de vous chercher. Quelles sont vos conditions, madame? Le film de votre appareil et le carnet en cuir marron. Le carnet en cuir marron n'existe pas. Je ne l'ai pas trouvé. Le film de votre appareil. Le professeur Luque a perdu le carnet en cuir marron. Vous le chercherez. Si vous le trouvez, j'espère que vous savez à qui le remettre. Je vous attends à la colonnade Marienbad à 3 heures. Il faut se débarrasser de Monsieur Macadier. Où étiez-vous? Je vous attendais. Chut, chut. Quoi? Le 226 est occupé par cette... Ne dites pas de non. Pardon. Mais le carnet en cuir marron n'existe pas. Je ne l'ai pas trouvé. Ce type me semble... Je crois que c'est un as, Carter. Vous n'avez rien gâché là-bas? Permettez-moi, monsieur, un petit instant. Docteur Conrad. Je crois savoir aperçu à la colonnade ce matin. J'aimerais savoir... On dit qu'il y avait ici une source pour Rome et qu'elle a... mais je ne vous dérange pas, monsieur. Il paraît que les fêtes est garantie, mais on a changé les noms des sources. C'était le Rose d'Elisabeth. Vous n'en avez pas entendu parler, monsieur? Pardon, pane. Oh, pardonnez-moi, monsieur. Vaše káva. Prosím, pane. C'est un tchèque? La maison est pleine de voleurs. Que dites-vous? C'est Shakespeare qui l'a dit. Ah.
How did the rehearsal of our plan go? The trip from Karlsbad to Rospadov at the frontier took 1 hour 40 minutes, sir, including the railway's passage and the bypass in the village of Tuchelepi. The delivery van of the Spar bringing in the linen arrives about 11:58 and leaves at 12:04. This gives us 6 full minutes for the job. The oxygen device in the car and the ropes are in order? Yes, sir. Nothing must happen to the professor during the operation itself. Why, we even did that Prime Minister, sir. That was in Uganda, my friend. They have a different constitution there. I hope that the gang of adventurers, I mean the team that you're expecting, will be okay, Mr. Tartan. The best paid people I ever had. This will be no picnic in Hyde Park. I'm aware of that, sir. I think it's time for your lunch, Mr. Tartan, isn't it? You have lunch at 1, don't you? Yes, sir. Well, bon appetit. Thank you, Mr. Penniker. Zdraví, pánové. Já samozřejmě nevím, jestli tohleto karlovarské Monte Carlo patří do našeho oddělení. Buďte zdraví, ale když už nám bylo přiděleno, co vydolovalo naše zvláštní oddělení o těch 2 Frantících v Paříži? Mercadi ani Carter nebudou pravděpodobně od normální National Sirete. Bude to nejspíš soukromá průmyslová agentáž. Jo. Jejich jména jsou pochopitelně fingovaná. Ano, pochopitelně. Takže tedy 0. No, tihle 2 na velké kumštyře nevypadají. Ještě na doplnění, soudru kapitáne. Mercadier a Carter pasou systematicky po všech doktorových zápiscích. Sbírají cokoliv. Ubrousek v restauraci, lístek do divadla. Vybírají popelníky na doktorově stole. Včera v noci dokonce prohrabávali popelnice na dvoře hotelu. Cože jí popelnice? Ano, asi 2 hodiny. Samozřejmě byli sledováni jedním naším člověkem. Okamžik. Tak tady za prvé, doktor Luke není náš státní příslušník, nýbrž polský. Případ není jasný, ovšem odehrává se na našem území. Jedná se pravděpodobně o komerční a patentovou, abych tak řekl, vědeckou záležitost, tedy špionáž. Doktor Luke je z Vídně? Soudru kapitán, jestli dovolíte. No, prosím. Profesora Lukeho už 2krát hledal Interpol. Jednou byl pohřešován v Maroku a potom v Lisabonu. Vždycky pokus o únos. Aha, máme svodku nacionálí toho profesora? Ano, soudru kapitáne. Profesor Herbert Luke, narozen... Ale to skočte, to skočte. Patří mezi vedoucí kapacity v teorii biologie. No. Kandidát Nobelovy ceny. Konzultovali jsme Akademii věd. Byli velice udiveni, že nevědí o přítomnosti profesora v Karlových Varech. Posílají za ním okamžitě doktora Kabešku. To je kdo? Studoval u profesora Lukeho. Profesor Luke vážně nemocen, cukrovka. Začali jsme již dávat všechny zprávy dohromady, tisk a tak dále. Profesor Luke zakončil mnohaletý výzkum syntetické bílkoviny, umělá výživa, albumin. Je to převratná hospodářská a politická záležitost. Byl okamžitě kontaktován velkými potravinářskými koncerny. Dostal fantastické nabídky od těchto koncernů. No, kolik? 500 000, soudru kapitáne. Šilinku? Dolarů. Stačí.
Přítomnost pánů Mercadiera a Cartera. Penny. Mohlo by dojít k novému pokusu o únos. A naší povinností je zajistit panu profesorovi, abych tak řekl, tranzit. Koho máme v Karlových Varech? Je tam náš nejlepší člověk, soudru náčelníku. 6. Chmelíček. Pojedete okamžitě do Karlových Varů, spojíte se se 6 a zařídíte, co je zapotřebí. Rozumíte? Provedu, soudru náčelníku. Promiňte, soudru náčelníku. Doručila spojka z Karlových Var. Já to předám, soudru náčelníku. Soudru náčelníku, spojka z Karlových Var. To je zpráva od 6. Ajej. Ještě jeden soudruh do našeho Monte Carla. Prohlédněte si to, Chmelíček. Že by taky kvůli tomu profesorovi? Taky se vám nezdá, že by potřeboval léčení, víte? Ani ne. To všem úplně mění situaci. Qu'on nous écoute? Il faut s'attendre à tout, Carter. N'oubliez pas que nous sommes dans les Carpates ici. Une prudence préventive. Vous me comprenez? Regardez le professeur déjeune tranquillement. La table est en règle. Ça m'aurait d'ailleurs étonné qu'il le fait si naïvement. J'ai l'impression qu'on nous espionne tout le temps. L'après-midi, lorsque vous vous promeniez à la colonnade, c'était hier, je crois, elle vous suivait. Vous ne l'aviez pas remarqué? Elle a traversé comme vous le premier pont. Et tandis que vous preniez à droite, elle l'a fait un peu plus loin. Je me suis demandé, Carter, si elle... réfléchissez. Ce serait avantageux pour elle. Et puis, vous savez très bien que les femmes, souvent... Enfin, vous me comprenez. Vous me comprenez, je pense. Elles s'imaginent que par votre intermédiaire, elles pourraient puiser à 2 sources. Ne pensez-vous pas? Il m'intéresserait de savoir comment il donne ce goût aigrelet à la sauce aux champignons. Elle vous regarde, Carter. C'est très délicat. Savez-vous ramasser une femme? Excusez-moi, Carter. Je crois que vous me comprenez. Könnten Sie mir nicht sagen, wissen Sie zufällig, ob in unserem Hotel Amerikaner erwartet werden? Jawohl, Madame. Morgen. Eine Basketballmannschaft. Eine Basketballmannschaft. Und wissen Sie auch, wie diese Mannschaft, dieser Club heißt? Rangers, Madame. Ich danke Ihnen für die Auskunft. Bitte sehr. Messieurs Tartaine et Pénicaire appellent du renfort. Tout ce que nous voyons autour de nous n'est qu'une illusion. Doktor Luke, obě dva? Obě dva, pane Zelenka. Uveď soudruha generála k panu doktorovi. Prosím, pane Zelenka. Здравствуйте. Здравствуйте. Guten Tag, Herr Professor. Guten Tag. Es freut mich sehr. Ich will Sie abholen, Herr Professor. Wir wollten doch eine Partie Golf Ja, miteinander natürlich. spielen. Bitte. Спасибо. Nun, Herr Professor, ist in das Bad gekommen. Ich hoffe gut. Cela va jusqu'au Kremlin. Nous devons faire très vite. Bon Dieu, jusqu'où n'ont-ils pas fourré leur nez? Vous croyez que... Bien sûr.
Pour eux aussi, il serait... Pardon. C'est avantageux d'avoir le monopole. Parlez-vous le russe, Carter? Bring my car from the garage, please. Yes, sir. Your card, sir. Thank you. Goodbye. Hello. Goodbye, sir. Goodbye. Goodbye. Good Tag. Je vais tâcher, Peter? Prosím? Je vais tâcher. Ne, kde pak? Dobrý den. Dobrý den, pane. Já tady mám objednaný pokoj. Monsieur, vous pouvez parler. Naturellement, vous pouvez parler. Madame a déménagé au 226 à cause du 225. La chaleur ne vous incommode pas? Non. Il y a une porte ouverte entre le 226 et le 225. Ça vous suffit, monsieur? Madame est allemande? Madame est française. Ah. Ça ne va pas? J'ai terriblement sommeil. Le quatrième, monsieur. Zpráva, která by vás mohla zajímat. Carter odjíždí. Citroën 59439 UD. Paní Elizabeth odjela před 3 minutami. Porsche OF DD 675. Ano, sledují dále Mercadiera.
Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Carter. Vos ordres, madame? J'attends vos ordres, madame. Demain à 11 heures, vous serez prêt dans votre chambre. Et Mercadier? Ne vous en souciez pas. Eh bien, madame, demain à 11 heures, je serai prêt dans ma chambre. $5000. Vous êtes très bon. Vous êtes très aimable, madame. Jede 2 Sekunden kommen 3 hungrige Schreihälse zur Welt. 3. Das macht in der Minute 90 Menschen. In einer Stunde 5000. Täglich 130.000. Und während eines einzigen Jahres wächst die Anzahl derer, die wir zu verköstigen haben, um 50 Millionen, mein lieber General. Interessiert Sie das? Natürlich, Herr Professor. Vor 10.000 Jahren lebten auf der ganzen Welt nicht mehr als plus minus 20 Millionen Menschen. Jetzt sind es schon 3 Milliarden. Ende dieses Jahrhunderts werden es 6 Milliarden sein. Das wird einen bemerkenswerten Aspekt herbeiführen. Eine Neuaufteilung. Ein ganz anderes Verhältnis zwischen den Staaten. Eine absolute Mehrheit der Menschen wird in 2 Staaten leben, in China und in Indien. In China 1,5 Milliarden, in Indien 1 Milliarde hungriger Mägen zu sättigen. Ihr Land mit 400 Millionen und Amerika mit 300 Millionen werden in der Minderheit sein, mein lieber General. Natürlich ist das nur eine mathematische Anschauung. Jetzt spiele ich, General. Um die Weltproduktion an Nahrungsmitteln zu verdoppeln, würde die menschliche Gesellschaft 150 Jahre brauchen. Die Anzahl der Weltbewohner verdoppelt sich aber schon in 40 Jahren, später in 20 Jahren und dann sogar in 5 Jahren. Nun frage ich Sie, woraus wollen Sie künstliches Albumin erzeugen? Lieber Professor, ich setze mein Vertrauen aufs Getreide. Ja, aufs Getreide. Aus Erdöl, General. Nun, für den Anfang aus allem. Sogar aus dem Meer. Aus dem Meer? Nun ja.
We must remove this professor, Mr. Tartan, before he blabs out everything to her. Je vais appeler un médecin. Je vais appeler un médecin. N'appelez personne! Glémisine. Okie doke, here we are. 7 players, 3 reserves, 1 driver, our trainer, our doctor. There's 30 of us in all. Have these people ever seen a game? Sort of. Each of you will send at least 3 postcards tomorrow morning to any address you can think of. You'll choose 4 boys to flirt with the chambermaids, kitchen help, and at 10 tomorrow we'll have a sightseeing tour through Carlo Vivari for briefing. You get that into your head. You take me for a half-wit. You were around during the invasion, weren't you? Yeah. Take it from me. This is the same kind of job. Ich verstehe nicht. Nach 10 Jahren Arbeit war plötzlich nichts. Eine Leere. Ich lachte nur. Ich musste über mich selbst lachen. Ich hatte ein Gefühl, als ob ich zum ersten Mal auf der Straße bin. Plötzlich sah ich Menschen, denen nichts fehlte. Sie lachten, sie aßen. Sie aßen Fleisch, Gemüse und alles war hinreichend. Sie aßen nichts Künstliches, nichts von meiner künstlichen Ernährung. Sie waren nicht künstlich. Sie waren lebendig, unbeschwert. Und ich kam mir ganz überflüssig vor. Es war eigenartig. Als ob ich wieder am Anfang wäre. Ich musste noch einmal anfangen. Plötzlich befand ich mich in einem hohen Kinderwagen. Ich war 3 Jahre alt. Ich wurde durch eine steile Straße gefahren. Über mir ein hoher Kirchturm. Ich fragte mich, was soll das für eine Kirche sein? Woher kenne ich diese Kirche? Ich hörte klare Glockenschläge. Ein Orchester. Eine Menge Menschen gingen auf und ab. Und ich spazierte in dieser Menschenmenge. Ich wurde in diesem großen Haus geboren, Frau Elisabeth. Mit großen Träumen, die wohl jedes Kind hat. Ich weiß nicht, ob alle in Erfüllung gingen, aber einer, nein, der bestimmt nicht.
Der ging nicht in Erfüllung. Das weiß ich ganz genau. Ich blieb allein. A dvojnásobku dnešního počtu už v roce 2000 bude pro tolik lidí dostatek potravin. Populační problém můžeme shrnout jednoduše v alternativu. Buď to se těmto mužům podaří včas najít nové zdroje zásoby bílkovin, nebo ne. Věřme, že se jim podaří odhalit princip změny anorganických látek v organické. To je všechno, nebo ještě něco bude? Vedle je ten expert z Akademie soudruhů. Volal jsem doktora Kabešku, ovšem odjel mezi tím do Karlových Varů. Vypadá jako kluk, ovšem to má všechno v mančku. Dokonale. Je to čitelné? To je jenom jaksi část vzorce doktora Lukeho k problému albumínu. Prakticky jde o souběžné regulované bombardování rozptýlenými částicemi plutonia. Ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das alles erzähle. Ich wollte nur noch einmal zurückkehren, wo mein Leben anfing. Ich musste mir noch einmal alles ansehen, um mir es recht bewusst zu werden, dass der Mensch nicht zurückkehren kann, weil sich alles verändert hat, weil er sich selbst verändert hat und weil man nichts anhalten kann. Und dieses Zimmer 30b hatte ein Fenster und auf diesem Fenster war ein Engel aufgemalt und darauf war geschrieben: Schlafe wohl in dieser Nacht, die Engel halten bei dir Wacht. Meine Mutter hat mir das immer vorgelesen, bevor ich einschlief. Glauben Sie, dass es überhaupt heute noch ein Hotel mit so einem Fenster gibt? Ich kann mir so ein Hotel, so ein Zimmer und auch so ein Fenster vorstellen. Elle a voulu nous éliminer au moment critique. Ça m'est déjà arrivé, à Benghazi, exactement comme ici. Je ne m'y attendais vraiment pas. Elle a quitté la salle à manger avant nous. Elle est venue ici. Elle a versé dans la carafe. Car enfin, je n'ai rien bu après le déjeuner. Je ne suis même pas entré dans la chambre seul. Que veux-tu faire? C'est une saloperie, Carter. Je ne pensais pas que... Je ne m'imaginais pas que notre propre patron enverrait une assurance. Madame est française. Tout ça, c'est parce que nous n'avons pas de syndicat. Il faut enfin que cette affaire prenne de l'allure. Règle le réveil matin. Pour quelle heure? 11. On filerait avec la crème. Ça ne pouvait pas être cet Américain? Les méthodes révèlent le caractère national. Les Américains ne sont pas décadents.
Et ce Stienka Razine. Qui? Le général. Pourquoi les nôtres joueraient-ils à cache-cache? Je crois qu'ils fonceraient fortissimo. Les Tchèques? Les Russes? Oh, mais non, mon cher. Les Tchèques. Perfekt, was? Sprechen Sie lieber Deutsch oder Französisch? Quelle langue préférez-vous? Ich bitte um Entschuldigung, dass wir meiner Unkenntnis wegen nicht Ihre Muttersprache benutzen können. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne parlez à la perfection que 2 langues. Pour vos capacités, c'est trop peu. Pourriez-vous fermer cette valise? Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés, quelque part. Ou bien, j'ai entendu parler de vous, une histoire quelconque. Nazadia et Vayamsia? Comme vous avez pu voir sur le plan de l'hôtel, il existe 5 possibilités pour parvenir à l'endroit où nous voulons arriver. Qui? Vous et moi. Moi et vous? Vous resterez ici. Ne vous éloignez en aucun cas. Compris? Et s'il arrivait quelque chose... Alors? Sans histoire, naturellement. Attention. C'est l'impuissant.
que l'on en finisse avant le matin. Que voulez-vous faire d'elle? Le carnet nous appartient, Carter. Nous étions là avant elle. Cette fois, je serai dur et inflexible. Sois prudent. Monsieur, allez. Je vous cherche partout, monsieur Carter. Did it work on time? To the minute. What did they say at the reception desk? That we were staying for one night and leaving tomorrow. Good. During breakfast, in front of that lady, but remember, she must hear you. You'll tell the waiter to prepare some pheasant for your lunch on the day after tomorrow. For the day after tomorrow? Shucks. We'll do the job tomorrow according to plan. But you'll place the order, see? I hope you'll remember my directions. Good night. Good night. Chmelíček. Ano. Mercady je při pokusu prohledat pokoj paní Elizabeth zajištěn. Prosím o další příkazy. Co je to za prkotinu? Co tam ten Chmelíček pitlíkuje? Rád bych to slyšel podrobně, pěkně po bodech. Soudruhu náčelníku, důležitější je... Neříkejte mi, co je důležitější, řekněte mi, co tam dělá. Kdo mu řekl, aby toho Frantíka klofl? Co je to za kovbojku, pánové? Chmelíček šel po svý věci a narazil na něho v situaci. Takže měl teda možnost buď tuhletu, vzít ho, nebo propíchnout, že v tom máme prsty. Nenarazil na něj v situaci, narazit na něj musel někde. No tak si uděláme záznam. Tohleto čimba se bude mít ještě do hru.
Chmelíček si šel pro rozkazy a najednou vrazil do ty cimry hlavu ten Frantík, no tak... Samozřejmě, samozřejmě. A kde je teď? Chmelíček? Ten Francouz. U Chmelíčka v pokoji. Chmelíček nám tím vypadl a dává tam na něho pozor. Kvůli Chmelíčkovi já vždycky vstávám z postele. Ať jede kam chce, já vždycky vstávám. Soudruhu náčelníku. Prosím. Volali jsme vás hlavně kvůli hlášení šestky. Došlo před půl hodinou. Poslední fotky. Toho chtějí unést v kufru? Podle hlášení šestky má být únos proveden zítra mezi 11:58 a 12:05. Amerikánům přijela posilovka, celý autokar basketbalistů teda. Oni nemají ani míč, vypadají spíš na komandos. Nové podrobnosti, soudruhu náčelníku. Agent CIC 3252, jednou už byl ve Varšavě, specialista na Sovětský svaz. A tak to vede obrat. Samozřejmě, že to musí být kapr, když na něj posílají generála. Profesorovi tranzit zajistit musíme. Zavolejte šestku, ať nám sdělí bližší informace o plánu. Vyhlašte poplach pro západní Čechy. Za půl hodiny jedeme. The largest number of springs we find in this colonnade you can see here. Right at the start, we have the very popular mill spring. Can't you keep quiet, fellas? We got a job to do here. All right, the mill spring, already known in the some century. All right, you'll open it as soon as Sari appears in the bin. They'll bring round the van. What van? A van belonging to the spa. They'll honk twice. Gilbert's gonna open the gate. You'll run in and stop at the window. Lewis will give you a hand. Irving goes inside, push the window in. It'll give. John, as soon as Irving's inside, you make for the yard after Lewis. Look after Irving and help him. He weighs about 170 pounds. I saw him at breakfast. Judging by his back, he looks like 170 pounds. Looks like 170. Wrap him in a bedsheet and pass him through the window. Which one of you is carrying the bedsheet? That's me. That's wrong. Irving will have the sheet, so we don't have to, you see what I mean. And won't that egghead struggle? He won't struggle. He'll keep quiet, all right. He'll be out stone cold. Perhaps you won't even find him in the bathtub. He may be sitting in a chair or lying on the floor. Je me plaindrai, monsieur. Je me plaindrai. Jen klid. Budete mít nádhernou příležitost to všechno vysvětlit prokurátorovi. Všechno. I o té bouchačce s tím tlumičem. Klid. Koukat. Hezky. Je me plaindrai, monsieur. Garçon. Monsieur. Que désirez-vous, monsieur? Vous n'avez pas vu monsieur Mercadier? Non. Non. Au revoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous n'avez pas vu monsieur Mercadier? Non, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Carter. Vous désirez, monsieur? S'il vous plaît.
My bill, please. Send me someone to get my luggage and have my car brought from the garage. Nach 10 Jahren Arbeit war plötzlich nichts. Eine Leere, Ich hatte ein Gefühl, als ob ich zum ersten Mal auf der Straße bin. Ich sah Menschen, denen nichts fehlte. Sie lachten, sie aßen, sie aßen Fleisch, Gemüse und alles war ausreichend. Sie aßen nichts Künstliches. Keine von meinen künstlichen Dingen, nicht meine künstliche Ernährung. Sie waren lebendig, unbeschwert und ich kam mir halt ganz überflüssig vor. Ja, und plötzlich befand ich mich in einem hohen Kinderwagen. Ich war 3 Jahre alt. Ich wurde durch eine steile Straße gefahren, über mir ein hoher Kirchturm. Hallo? Ich fragte mich, was ist das für eine Kirche? Woher kenne ich? Postupujte přesně podle rozkazu. Carter musí spát 2 hodiny. Jak to, že už spí? Ježiši Kriste, milost paní. Milost paní, co je vám?
Les parcs ici, les jardins, c'est bien connu de tout le monde. Je suis bien content ici. Dobrý den, pane šéf. Dobrý den, pane kolego, dobrý den. Pardon, monsieur. Je crois que vous le trouverez magnifique ici. On admire tout. It's okay. Get cracking. Two. Timing's good. Čínský pozdrav na 3. Prosím vás, pane, vy jste lékař. Nám v druhém patře omdlela dáma. Je úplně bez sebe, my si s ní nevíme rady. Já jsem tady na léčení. Ale ona kašle a vzdychá, pláče, přitom je úplně bez sebe. Je mě líto, ale já nejsem, já jsem doktor Kdybyste byl tak hodný a šel se na ní podívat, kdyby... Ale já vám nemohu pomoci. My si s ní nevíme rady. $12:03. Come on, fellas. Get a move on. Danke, Dory. Dále. Pardon, monsieur. N'avez-vous pas voulu partir, monsieur? Moi? Moi, je peux partir? Désirez-vous vos bagages dans le hall, monsieur? Et où est, s'il vous plaît? Où est Monsieur Carter? Il est parti, monsieur. Non. Mais oui, il y a un moyen de dîner. Je l'accompagnais moi-même. Mais j'ai encore son passeport. Il faut s'y dépêcher, monsieur. S'il vous plaît. Herr Doktor, Sie müssen entschuldigen, Herr Doktor, aber ich weiß nicht, wie ist das möglich? Ihr Bad ist besetzt. Darf ich Ihnen Bad Nummer 4 anbieten? Ja, ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, aber ich bin an mein Bad gewöhnt. Ich sehe auch gar nicht ein, warum ich plötzlich ein fremdes Bad benutzen soll. Ja, ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen, aber ich bin nun mal halt so ein Mensch, der sich an gewisse Dinge eben Verstehe Sie schon, Herr Doktor, aber Sie werden leider warten müssen. Also gut, dann werde ich lieber warten. Dankeschön.
Citroen 59439. Provedu. Samozřejmě, že uctivě provedu. Mr. Brown, One moment, please. One moment, please. Немножко подождите, пожалуйста. Soudruzi, Citroen 59439. Provedeme, sodor kapitán. Hell, what a mess. 3/4 of an hour now. Oh boy, I don't like it. Monsieur Mercadier? Vous me connaissez? C'est votre passeport, monsieur? Non, non, c'est le passeport de monsieur Carter. Pardon. Pardon, monsieur. N'avez-vous pas vu, par hasard, monsieur Carter? Ah, fichez-moi la paix. Merci. What do you think the Czechs will do when they open the trunk? What trunk? Where are you traveling, General? To Frankfurt? Quel mal! To kidnap somebody in a trunk, Mr. Penneker. Moreover, when his invention is of no use. Don't you feel as if you were in a show? What do you have in mind? One address in Frankfurt. Do you reckon with superiority? On the home ground? I reckon with what I can. One moment, please. Do you think, General, one address for one professor? Once again, one address for one professor? You haven't got much time. Don't delay. You don't have much time. Frankfurt Landstraße 33. Otto Muller. Thank you. I hope you'll keep your word and that we'll cross the frontier smoothly, General. Don't worry. Monsieur Carter.
Oui, oui. Votre passeport. Merci. Bon voyage. I'll try to return it to you, General. It will be a pleasure, Mr. Pennicker. Monsieur Mercadier. Monsieur Mercadier. Pardon. Neznáte, kde může být Monsieur Carter? Savez pas. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Mr. Tartan. Yes? Your passport, Thank please. you. Thank Hope to see you in Czechoslovakia again. Ja, Hmm. bitte, hier bin ich. Guten Tag, Herr Reiniger. In dem ja, 300. Les formalités sont finies. Au revoir, an Tschechoslowakie. Ja, wann Sie wollen, wo Sie wollen. Jeder Wechsel. Au revoir. Au revoir. No. A je po ptákách. Bitte sehr, mein lieber Herr, Sie sind schon längere Zeit hier. Ich beobachte Sie die ganze Zeit. Sie sind so... Bitte, können Sie mir sagen, welche Quelle für Ihr Damenglück genannt wurde? Centr volá šestku. Centr volá šestku. Centr volá šestku.